সংগ্রামশালা ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড হেলথ ডিপার্টমেন্টে জরিলাম ब्लक एडमिनिस्ट्रेशननि लुआसि साकमाबाय डीएम टांगनगो ख्लाइजागा सांमुसुङै थिरुमानि पान्डा मानजागा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट सुप्रिया दास दत्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जयसवाल डॉक्टर दीपदेव वर्मा जरिलाम ब्लक बीएससी चेयरमैन चाकलुदेव वर्मा जरिलाम पंचायत समिति चेयरपार्सन खेला भूमिक सोशल वर्कर तापस दास आकर्षण Puilano jati kathar musungai pandano jeng shehirkha pandao manjangnai narwai rok ashalni pandao manjaka district council president Supriya Das Datta district magistrate Dr. Siddharth Shiv Jaiswal Dr. Dev Burma Jorilam Borongni BCA chairman Chaklu Dev Burma Jorilam Panchayat Samiti ni chairperson khela bhumikno khoboi te kubun adong rok a pandani paithagono thiriman thaino berenaikha pandao manjangnai narwai rok aro blood donor amader ব্লাড ডোনেট করার জন্য আজকে আমি একটা ছোট ব্লাড ডোনেশনের ব্যাপারে একটা ছোট স্পিচ রাখবো। আমাদের দেশে অ্যারাউন্ড 3800 ব্লাড ব্যাংক আছে রেজিস্টার্ড এবং ব্লাড ব্যাংকের ইনফরমেশনগুলো আপনারা রক্তকোষ পোর্টালে পেতে পারেন। ত্রিপুরাতে অ্যারাউন্ড 6টা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড ব্লাড ব্যাংক আর 2টো প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংক আছে অ্যাজ পার লেটেস্ট ডেটা। আমি দেখছিলাম যে এখানে ব্লাড ব্যাংকের ক্যাপাসিটি কত আর অ্যাজ পার লেটেস্ট ডেটা যেটা ইন্টারনেটে দেখেছি সেখানে দেখলাম যে মাত্র 7% ক্যাপাসিটি যেটা আমাদের টোটাল আছে অনলি 7% ব্লাড আমাদের ব্লাড ব্যাংকে অ্যাভেলেবল, যেটা খুবই কম অ্যামাউন্ট। আপনারা জানেন যে ব্লাড আমাদের এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কতটা দরকার হয়, স্পেশালি অ্যাক্সিডেন্ট বা লাইফ থ্রেটনিং ডিজিজ লাইক ক্যান্সার, ওই সময় ব্লাডের খুব এমার্জেন্সি দরকার হয়। আর যখন দরকার হয় তখন ফ্যামিলি মেম্বার ছাড়া ইউজুয়ালি কেউ থাকে না। ব্লাড ব্যাংকে ব্লাডের সবসময় একটা শর্টেজ থাকে। তো ব্লাড কালেকশন একটা ভলেন্টারি এক্সারসাইজ, এটার জন্য কোনো রেমুনারেশন দেওয়া হয় না। কাজেই আমি সবাইকে আপিল করবো যাতে আপনারা রেগুলারলি নিজের থেকে গিয়ে ভলেন্টারিলি ব্লাড ডোনেট করবেন যখনই কোনো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থাকে, কারণ আমাদের ব্লাডের সত্যিই খুব দরকার। আর এই ভলেন্টারি এক্সারসাইজটা যখন আপনারা করবেন এটা আপনাদের জন্য খুব বেনিফিশিয়াল, কারণ এটা আপনার মেন্টাল হেলথের জন্য ভালো। আপনারা ফিল গুড করবেন যখন কারোর জন্য, সোসাইটির জন্য একটা ভালো কাজ করবেন। তার সাথে হেলথের জন্য ভালো, কারণ এটাতে আপনাদের নতুন করে ব্লাড সেল জেনারেট হয়, এটা হার্ট হেলথের জন্য খুব ভালো। আর আপনাদের हार्ट डिजीज प्रिवेंट करार জন্য ब्लड डोनेशन খুবই बेनिफिशियल। 8 मई को मनाया जाता है। ये जन्मदिन है हेनरी डोनाल्ड करके एक सोशल वर्कर हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि लड़ाई में वॉर के समय बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, सोल्जर्स की सफरिंग होती है, पब्लिक की सफरिंग होती है। तो उन्होंने उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसमें वॉलंटरी बेसिस पे लोग हिस्सा लेंगे और ह्यूमैनिटी के प्रति, इंसानियत के प्रति काम करेंगे। उन्हीं का जन्मदिन 8 मई को मनाया जाता है और दुनिया भर में इसको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार इसको 1920 के बाद से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बनी और 8 मई को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करता है। नेशनल लेवल पे इसके प्रेसिडेंट माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और इसके चेयरमैन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, इसका चेयरमैन डीएम एंड कलेक्टर होते हैं। और ये सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डिजास्टर्स के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, अब कोई भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का यदि कोई आपदा होता है जिसमें ह्यूमन सफरिंग होती है, तो वॉलंटरी सर्विस के माध्यम से जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कल जैसे इस प्रकार से हम लोगों ने देखा
पूरे देश में हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था, ब्लैकआउट क्रैश ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया था। उसमें बढ़ चढ़कर रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चिनी खोरांग।